Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana keadaan Ustadz sore ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ustadz ini kayak bindeng, sehat Ustadz? Alhamdulillah, Pak. Ya biasa nih sisa-sisa serak. Oh sisa-sisa. Masya Allah. Nah Ustadz, mudah-mudahan Ustadz dalam keadaan sehat terus, afiah Amin. ya. Dan Allah mudahkan untuk bisa berbagi faidah kepada kami. Allahumma. Nah Ustadz, alhamdulillah sudah berkumpul lebih daripada 30 orang di majelis sekarang, di petang ini. Dan insya Allah kita akan membahas hukum tajwid di surat Al-Fil. Insya Allah Ta'ala. Insya Allah. Nah Ustadz, kami nantikan faedahnya dari Ustadz Barakallahu Fik. Tafadhol Ustadz untuk membuka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di ruang Zoom ini untuk mempelajari sebagian dari ilmu agama kita, yaitu ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang bagaimana eh, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kita belajar membaca Al-Quran ini eh, berbeda dengan belajar yang lainnya. Ya. Betul, belajar membaca Al-Quran, di sana kita belajar mengasah kemampuan, belajar skill membaca. Ya. Tapi ada nilai plusnya kalau belajar Al-Quran itu hendaklah dibarengi dengan iman. Gitu. Ya. Bukan sekedar mengejar skillnya aja. Karena dulu Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sahabat yang mulia, mengatakan di zaman dulu para sahabat itu diberikan iman kemudian Al-Quran. Mereka punya iman dulu, kuat imannya, baru belajar Al-Quran sehingga ketika belajar Al-Quran imannya bertambah. Di kemudian hari, kata beliau, akan ada manusia belajar Al-Quran dulu, baru setelah itu mereka belajar iman. Ya, sehingga terkadang eh, mudah bagi kita untuk menghafal, belajar, membaca, tapi kesulitan dalam mengamalkan. Ya. Nah, mudah-mudahan upaya ini bukan hanya kita melatih atau mengasah skill kita, tapi juga kita memperbaharui terus keimanan kita. Ya. Karena keimanan ini bisa lusuh, bisa luntur, ya, bahkan bisa hilang. Semoga dengan kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, iman kita terjaga. Baik, kita sekarang di surah Al-Fil. Surah ini mengandung nilai historis yang tinggi. Ya. Surah Al-Fil, Al-Fil itu artinya gajah. Pasukan gajah dulu yang dikerahkan untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Tapi Allah gagalkan rencana mereka. Mereka dikalahkan oleh pasukan burung. Ya. Dan rajanya pun binasa. Dan tahun itulah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Baik, kita lihat hukum-hukum tajwid yang ada di eh, surah Al-Fil ini. Di sini penulis eh, memberikan beberapa hukum. Saya berikan tanda. Ada beberapa hukum yang diulang, ya. Kemudian ini sudah kita kenali hukum-hukum ini.
Baik. Pertama kata penulis di sini, bayin al-mim as-sakinah min alam. Ta alam wa ta'u ba'daha min tara. Idhar syafawi. Atau di sini baina ya bisa dibaca. Bainal mim sakinah min alam tara ba'daha min ta itu idhar syafawi. Artinya mim menghadapi ta, alam ni mim, ta menghadapi ta itu idhar syafawi. Dibaca jelas. Alam taro. Jangan alam, jangan ditahan. Mim menghadapi ta dibaca jelas. Ya. Mim dibaca mendengung tuh hanya dua saja. Mim menghadapi mim atau ba. Mim sukun menghadapi mim atau ba baru mendengung. Adapun selain menghadapi mim dan ba itu dibaca jelas. Alam taro. Jangan alam, jangan ditahan. Wa fil fa'aini ba'daha tamathulun kabir. Kemudian fa, huruf fa setelahnya itu mutamasilen kabir. Nah di sini. Ya. Fa ketemu fa. Kaifa fa'ala. Dalam pembahasan tajwid, kalau ada dua huruf kembar bertemu fa dan fa. Ini dua huruf kembar. Dua huruf kembar. Namanya tamasul. Tamasul atau mutamasilen. Ya. Mutamasilen. Dua huruf kembar bertemu. Dan keduanya ini berharokat. Huruf fa yang pertama berharokat, fa yang kedua pun berharokat. Ya. Baik harokatnya sama fathah, sama-sama, atau ada yang beda. Yang penting berharokat. Ini namanya kabir. Jadi, dua fa ini pertemuan dua huruf kembar, mutamasilen, karena dua-duanya berharokat, namanya kabir. Mutamasilen, kabir. Untuk riwayat Hafs, ini tidak ada pembahasan khusus terkait mutamasilen kabir. Tapi kalau kita nanti belajar riwayat Al-Imam As-Susi dari qiraat Abu Amr Al-Basri, Imam As-Susi ini laki-laki ya, bukan perempuan. Nanti ada kaidah khusus terkait hal ini. Tapi itu riwayat yang lain. Nah, adapun di riwayat kita, ini mutamasilin kabir, dua-duanya dibaca jelas. Kaifa fa'ala. Nanti di riwayat yang lain, ada kaidah tersendiri. Ya. Alam taro kaifa fa'ala. Taib, sudah dua istilah. Wara'u rabbuka, ro pada kata rabbuka mufakhomah. Dibaca tebal. Ro, bukan rabbuka, ra. Tapi ro, karena dia fathah. Rabbuka. Jangan rabbuka, ra. Tapi rabbuka. Taib. Wasadu mufakhomah wal ha'u muraqqaqah ma'al alif ba'daha min bi ashabi. Sad else. Nah ini else. Sodnya tebal. Os bukan as. Kalau as itu sin. Else ha dibaca tipis. Else ha. Ha. Alif setelahnya. Alif itu maksudnya mad. Else ha. Ha. Jangan ha. Ha. Else ha. Else habi. Bi else habi. Else habi. Yang tebal sodnya hak tipis. Jangan yang tebal sod ini atau ketebalan sod ini mempengaruhi ha atau hamzahnya. Bi osho misalnya jadi o. Bi osho. Tapi bi a else ha. Baik. Jadi yang tebal dibaca tebal, yang tipis dibaca tipis. Dan tebal tipis ini memang
kekhususan dari lisan Arab dan dari bacaan Al-Quran ya. Kalau di lisan Indonesia tebal tipis itu nggak berlaku ya. Makanya dialek ini perlu eh, kita sensitivitasnya dilatih ya. Karena nyaris apa ya, tipis perbedaannya ya, tebal tipis itu. Misalkan robbuka ka ka itu tipis. Kalau ko itu tebal. Robbuka ko nah itu tebal. Bi a else a itu tipis. Kalau bi o itu tebal. Jadi tebal itu vokal a mengarah ke o. Itu tidak boleh ya. Kalau a ya a, o ya o. Taib. Wajimu yaj'al alam yaj'al muqalqalah dipantulkan huruf jim alam yaj'al 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 dibaca qalqalah. Taib. Wal mimu sakinatu ma'al fafi kaidahum fi alam yaj'al kaidahum fi mim sukun menghadapi fa idhar syafawi dibaca jelas kaidahum fi hum fi jangan jangan jadi alam yaj'al kaidahum fi fi jangan dibaca mendengung wa ta'u min ta'lil muraqqaqah wa dhadu mufakhama nah ini ta walamu ba'daha muraqqaqah jadi di sini masya Allah ya beliau rinci huruf per huruf. Ta ini tipis. Ta. Dod tebal. Taum. Li. Lam tipis. Jangan jadi todlil. Nah, ini to. Ta. Kalau dibaca tebal jadi to. Alam yaj'al kaidahum fi todlil. To. Karena dia menebal. Ta dan to ini satu makhraj. Tapi beda huruf. Hati-hati saling tertukar. Ta dibaca tipis. Taum lil li. Taum lil jangan todlil to. Taib. Kemudian wayahdharul qari min qalqalatiha waqfan. Hati-hati pembaca memantulkan lam ketika waqaf. Misalkan jadi taum lil jadi mantul lam itu keliru ya. Taib. Kemudian hamzatu wa arsala muraqqaqah tipis hamzahnya wa warra'u mufakhamah adapun ro tebal bukan ar nah ro sukun kalau kita dapati ro sukun itu eh, bisa tebal bisa tipis kapan tebal kalau tipis lihat huruf sebelumnya jadi lihat huruf sebelumnya lihat harokat sebelumnya ya. Nah, ada dua. Kalau domah fathah maka tebal. Kalau kasroh maka tipis. Misalkan di sini roknya sukun, harokat sebelumnya fathah maka tebal. Arsala wa arsala arsala. Tapi kalau sebelumnya kasroh maka tipis. Misalkan al-maqabir. Nanti di surah yang lain ya. Al-maqabir. Al-maqabir. Maqabir. Nah, rohnya sukun sebelumnya kasroh. Jadi tipis. Jangan maqabir. Ya. Jadi di sini wa a-nya tipis, rohnya tebal. Wa arsala. Jangan wa solo. Atau wa arsala. Rohnya nggak jelas tebal tipis ya. Ya. Huruf roh ini huruf yang punya hukum terperinci terkait tebal tipis.
Ada sekitar belasan kaidah ya untuk ro ini. Tapi sederhananya ini. Kalau ro sukun, lihat harokat sebelumnya. Baik. Toyron ababil izhar halki. Yakni tanwin menghadapi hamzah. Izhar halki. Dibaca jelas. Toyron ababil. Toyron. Ron. Dibaca jelas. Wa arsala alaihim toyron ababil. Toyron ababil. Ya. Dibaca jelas. Toyron. Karena tanwin menghadapi hamzah. Tar. Nah ini tebal lagi. Roknya sukun sebelumnya fathah. Tar, taknya jangan jadi to. Tarmihim bihijarah. Nah, ada mim sukun ikhfa syafawi. Fil mim ma'al ba. Mim menghadapi ba. Tadi di atas lihat. Mim kalau menghadapi ba, dia dibaca dengung. Seperti ini. Tarmihim, tarmihim bi. Mim sukun menghadapi ba. Namanya ikhfa syafawi. Ditahan. Tarmihim bihijarah. Tarmihim, dibaca dengung. Tarmihim bihijaratim. Nah, ada tanwin menghadapi mim. Ini idgham bigunnah. Bihijaratim, ditahan. Bihijaratim min sijil. Ah, ini ada ikhfa lagi. Nun menghadapi sin. Ikhfaun hakiki. Min, ikhfa itu jadi eng. Samar. Min sijil. Min sijil, bukan min sijil. Min sijil. Taib. Faja'alahum ka'asfim. Asfi, ain dan sod, hati-hati. Sodnya tebal. Ka'asfim. Tanwin menghadapi mim. Idgham bigunnah. Ka'asfim ma'kul. فجعلهم كعصف مأكول والميم الصاغرة في آخر السورة علامة الإقلاب عند وصل السورة بالسورة وهذا تنوين بعده باء basmalah. Di sini kita lihat kata penulis. Nah, di sini kalau di mushaf ya, makulin ini tanwin kasroh asalnya. Tapi dilihat di sini ada mim kecil. Kalau di mushaf cetakan Timur Tengah itu ada mim kecil. Apa itu tandanya? Mim kecil ini fungsinya kalau kita menyambung surah ini dengan surah berikutnya, maka terjadi hukum iklab. Tanwin menghadapi ba pada basmalah di surah berikutnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kulim bismillahirrahmanirrahim li'ila fi Quraisy. Misalnya. Jadi mim kecil ini tanda iklab kalau dia disambungkan dengan kata setelahnya. Nah, ini hukum yang ada di surah Al-Fil cukup banyak ya. Kita sedikit murojaah. Di sini dikatakan alam taro, alam dibaca tipis, alam dibaca jelas mimnya, alam taro ro tebal, alam taro kaifa fa'ala fa ada dua mutamasilan kabir, alam taro kaifa fa'ala rabbuka ro tebal, ro rabbuka bi'as hamzah tipis, sad tebal, bi'as ha tipis, bi'ashabil fil. Alam qalqalah alam yaj'al kaidahum. Mim menghadapi fa dibaca jelas. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tak tipis, bod tebal, lam tipis. Tadlil, jangan todlil, to. Tadlil, lam jangan mantul. Wa arsala, hamzah tipis, ro tebal. Wa arsala, wa arsala alaihim tayran, dibaca jelas tanwin menghadapi hamzah, tayran ababil, tayran ababil. Tar dibaca tebal, tarmihim, tar tebal, tarmihim gunnah karena mim sukun menghadapi ba. Tarmihim bihijaratim, idgham bi gunnah tanwin menghadapi mim,
بحجارة من إخفاء حقيقي من سجيل فجعلهم كعصف ditahan فجعلهم كعصف مأكول. Baik, itulah hukum-hukum yang ada di surah Al-Fil. Baik, berikutnya silahkan kepada Fuad yang ingin membacakan surah Al-Fil, dipersilahkan. Barakallahu fiik. Masya Allah, Wafik Barokallah Ustaz. Faidahnya banyak sekali Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa terus merojah Ustaz ya. Masya Allah. Nah Ustaz, Alhamdulillah sudah ada 8 ya hendak bertalaki. Lebih 8 orang. Silakan untuk yang perdananya Ibu Amatullah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mhm. Al- ah, Lanjut Ustaz? Iya. Oh ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Taumlil. Tadlil. Mhm. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mhm. Wa ar wa arsala alaihim tayran ababil. Mhm. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim Ka'a, tipis, ka'asfi. ma'as. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Nah, sekarang gilirannya Ibu Nur Aini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil Nah, ini fil. hati-hati bi-elsha. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mhm. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dad mengalir, taumlil. Tadlil. Hmm. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim Ka'a, ka'asfi. ma'a- ka'asfim Hmm. ka'asfim Iya. faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Oh, ya. Nah, sekarang Teh Kansa Hairiah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. tamlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim tar tarmihim 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 bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ka'a ma ka'asfi Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Nah, berikutnya atas nama akun Lendi, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya ini jangan ini ya, ra jangan gitu. Oh, Ustaz. Rohnya jangan roh Inggris. Nah, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tamlil. Taud Hmm. Tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hati-hati dotnya ada mantul, jangan tamlil dialirkan. Tadlil. Nah, Ustaz. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala Wa alaih. arsala Nah, Ustaz. arsala Wa ar. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Sekarang atas nama Dia Nuryani, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini rohnya jangan nir. Hati-hati. Nirrojim. Nirrajim. Begitu, Ustaz? Mhm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. بأصحاب الفيل Bi ألم as تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mhm. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. تملل Tad- Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mhm. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim bihi- بهجاء tarmihim bihijaratim min sijil.
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baik. Nah, sekarang atas nama akun Sari Puspita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Riri, itu tehnya udah ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tamlil. Fi tadlil. Mhm. Wa arsala alaihim tayran Alaihim. Jelasin. ababil. Wa arsala alaihim. Jelasin. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ka'asfim. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Nah, sekarang ke atas nama Cucu Suminar. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hati-hati berat mantul. Tamlil. Tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim Orangnya ada min ra atau jangan ra. Bihijaro ro biasa aja. bihijaro. Hmm. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim Ka'asfi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya atas nama akun Reva 8 Al-Zazari. Silakan. Silakan atas nama Reva. Mungkin kita skip dulu. Selanjutnya atas nama akun Herlinda. Silakan. Sudah bersiap? Nah, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Di Al-Sad ya, jangan jadi sin, hati-hati. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha asha asha. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tam alam yaj'al kaidahum fi tadlil tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim wa arsala tadi roh dijelaskan tebal. Arsala wa arsala alaihim wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Ibu Saidah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asbim ma'kul. Ya, Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Kasiron Ustaz. Alhamdulillah. Wayakum. Sekarang ke atas nama Dian Wulan Trisna. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Wa arsala alaihim. Jangan jeda, Ibu. Jangan jeda, jangan wa arsala. Wa arsala alaihim. Ibu tenang dulu, silakan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim guna. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Alhamdulillah.
Berikutnya atas nama akun Poppy. Silakan, bersiap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Apanya jangan terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Bi ashabil fil. bi ashabil fil Dan ha. ha bi ashabil fil Hmm. alam yaj'al kaidahum fi tadlil Fi tadlil harakat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim وأرسل wa وأرسل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. طيب بارك الله فيك. Syukron Ustaz. عفوا. Alhamdulillah. Berikutnya, Masya Allah, Putri Aulia. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi بأصحاب الفيل. bi بأصحاب الفيل. ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. في تضليل. ألم Fi يجعل كيدهم في تضليل. Alam yaj'al kaidahum fil tadlil. bukan في تضليل. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. أبابيل طيرا أبابيل. Tayran ababil. bukan ain tapi hamzah. Tayran ababil. Tayran ababil. Nah, masih ain ya. Hati-hati. Terus Tayran ababil. hmm. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim كعصف فجعلهم كعصف مأكول. faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Ustaz, Alhamdulillah. Nah, berikutnya atas nama akun Anissa. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil.
فجعلهم كعصف مأكول. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ustadz, posisinya sudah, alhamdulillah sudah azan. Namun kita ada 3 lagi, Ustadz. Bagaimana mengikuti Ustadz saja? Hmm, 3 lagi ya, boleh lah 3 kalau lagi. gitu. Sampai Nah, komat. ah, 6. Alhamdulillah kalau di Kopo juga 15 menit setelah azan. Iya, Taib. silakan. Sekarang ke akunnya atas nama Nia Kurniati. Silakan. Ayo, akun atas nama Nia bersiap. Nah, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakumullah Ustaz. Afwan. Nah, sekarang gilirannya atas nama Syakira. Ayo, Syakira. Bisa dimulai sekarang. Alhamdulillah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidak mantul, jangan tadlil. Fi tadlil. Lam Tadlil. yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala Wa alaihim hamzah, jangan jangan ain. Wa arsala alaihim. tayran ababil. Tarmihim bihi. Rohnya jangan kebanyakan, jangan tarmihim. Tarmihim Tahan dulu. bijaratin. Tahan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim Ka'ausad, jangan shin. Ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, barakallah. Alhamdulillah. Allah Ustaz. Wayakum. Nah, sekarang terakhir ini dari akun atas nama Reva. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan mantul. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidak mantul. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, barakallahu fiik.
Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Ustaz, nampaknya Jazakallah khair. yang wajazakumullah. Kita sudah di akhir majelis yang pertama, Ustaz. Insya Allah kita lanjut lagi pada Isya Insya Allah. Barakallahu untuk fiikum. untuk talaki Ikhwan. Namun bagi Insya yang awat masih ingin merojaah di majelis kedua juga tafadol untuk mengikutinya. Hanya tidak bertalaki. Demikian Ustaz, barangkali ada nasihat terakhir sebelum kita tutup majelis pertama. Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara hal yang beliau sukai adalah menyimak bacaan orang lain. Masya Allah. Jadi suatu ketika salah seorang sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dipanggil dan diminta membaca Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, bukankah Al-Quran diturunkan kepada engkau? Kata Nabi SAW, aku suka mendengar Al-Quran dari orang lain. Akhirnya Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai ketika pada ayat tertentu Nabi menangis. Kata Nabi, hasbukal an. Cukup katanya. Ibnu Mas'ud melihat Nabi sudah berlinang air mata. Ternyata sampai pada ayat bahwasanya Nabi kelak di akhirat akan dimintai persaksian atas manusia. Jadi di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah senang menyimak bacaan orang lain. Masya Allah. Dan apalagi menyimaknya disertai dengan perenungan seperti Nabi, maka itu manfaatnya lebih besar lagi. Baik. Barakallahu fikum buat semuanya. Kita akhiri dulu majelis pertama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum.